daghan kay salamat Mayor Alan Umamos padayon sa paglambo-kulambugan. Ako nagsalamat ko ni Mayor Mamos nga gipa-eskwela mi tisda kay dako kayo katabang ang among kahibalo nga gihatag sa among maestro. Padayon sa paglambo, kulambugan! Ingon sila kakugi, disiplina ug pasensya ang magdala kanatos kay lambuan. Mayong adlaw mga kulumbuganon. It's me again, your DJ Chad, ang inyong DJ Kugian, and welcome sa atong programang makahatag kadasig ug inspirasyon sa pagkaput sa mga pangandoy sa kinabuhi sa programang Serbisyong Kalambuan. Kulambuganon, atong mahinabi karon no ang usa sa atong mga estudyante sa TESDA. Ug karon ginatabangan gayud nato atong mga katawan sa Kulambugan, atong mga farmers na mahimo silang professional farmer. Muning gi-enroll nato sila sa TESDA para matudluan gayud sila no unsaon pagpananom, labi na gyud karon naasa na diri sa kulasihan no. And para sa pagpananom aning talong no, mag-transplant sila og talong. So karon kauban nato si Kuya Julito. Dakoy-koy. Oh, may adlaw Kuya Julito. May adlaw sa Karon tay unsay imong gibati kay tay nga at your age karon eskwela gyapon ka sa TESDA as well as also sa imong nahibal-an imong about pananom unsay imong gibati karon? dako kog kalipay nga gipa-eskwela mi sa tisda kay aron nahibawan na mo ang technique sa pagpananom. Unsay imong mastorya tay ni Mayor nga mao magyud gusto ni Mayor tay nga himo mo sa ka professional farmer nga makatabang mo sa inyong panginabuhian unsay imong mastorya nimo sa tong amahan sa lungsod? Ako nagsalamat ko ni Mayor Mamos nga gipa-eskwela mi tisda kay dako kayo katabang ang among kahibalo nga gihatag sa among maestro. So kauban usab nato no si Sir Jonathan, maayong adlaw sir. Morning. Unsay imong gibati karon sir no nga naa man gyud ta diri sa kulasihan no atong mga estudyante nato sa TESDA nga nagtanom unsay imong dakong nakita nga kausaban sa tong lungsod? Dako kayo siya katabang labi na sa para nako nga retire nako nga OFW. Ang akong option livelihood nako para sa akong pamilya. So gininggi mo karon sa TESDA nga ako naka-avail ko sa scholarship. Dako kayong tabang nako. Murag may emotional gali ko kay tungod sa tabang sa TESDA nakabalo ko kung sa pagtanom o sa kaimportansya niya. Sa atong panahon karon naglisod ang mga tao sa pagkaon. Yeah. Ang poverty na to rate karon sa ako lang na obserban sa balita taas na kayo. So karon nga ang TESDA nagtudlo sa mga taga Kulambugan rapod nga aron makabalo pagpananom, aron maka-harvest sila sa ilang tanom ug makabaligya pa. Dako kayo og kahimuan. Labi na sa mga sama nako nga nagitawag nga naimutang karon sa laylayan sa Katilingban. Okay, sir, unsay imong mastorya sir sa atong almahan sa atong lungsod nga mo magyud ni pangandoy ni Mayor no, tagaan og livelihood program, tagaan og panginabuhian ng mga katawan sa Kulambugan. So dako punig tabang sa atong lungsod. Unsay imong mastorya sa atong amahan sa atong lungsod? Ang ako lang pasalamat ni Mayor Umamos nga kanang salamat jud kayo sa iyang dako kayong kasing-kasing nga sa iyang kinabuhi nga sa iyang magingon nga dati silang pobre, galisod po sila pero wala siya mobiya sa Kulambugan. Iya yung ibalikan, aron tabangan niya ang mga pobre nga mga Kulambuganon. Dili lang sa pagtabang sa livelihood pero para nako dako kayong impact ang education. Nga bisan pa ang mga tigulang na pero na-educate tungod sa TESDA, tungod sa paningkamot ni amo nga makabaton gyud og eskwelahan ang Kulambugan. Ang ako nakita sa gihimo ni amo kanang murag Chinese way of helping ba nga kung mangayo kag isda atagan kag pasol aron makabalo ka mga isda kay mo po ninatabo na mo karon di na mo kinahanglan mangayo kulay kay gining among gitanom ug harvest mi ani makabaligya pa mi munang dako kayo pasalamat bisan kini ako mga kauban dako may
among nakita ang unsa kaayo ang gihimo ni Mayor Umamos. So kani siya nga kwan sir no, one last time sir, unsay imong mastorya sa itong mga katawan sa Pulumbugan? Kani bang inyong gihimo makaingon ba ta nga long term ni o makaingon ta nga tuloy-tuloy na ni nga programa as well as also nga mo na gyud ni himahimong rason din na sa paghaw-a sa kalisod sa itong mga katawan sa Pulumbugan? Oh, ang sustainability mao gyud gusto ni Mayor. Mo nang kami gi-encourage yun mi nga kung pwede dili gid mi mo absent sa matag klase namo kay aron dili namo ma-miss ang mga topic nga hisgutan sa mga maestro. So kini siya nga programa ni Mayor sa ako lang pagsabot. Hantod-hantod gud ni siya. Munang akong giawhag ang mga taga-Kulambuganon labi na tong nagsigig yango nga galisod gay mao ni dangop ta sa TESDA, dangop ta sa LGU nga makatabang na to. Aron dili na pud sila maglisod. Para nin taga Manggaron dire o. Mangga sila gikan. Mamasahe pa sila. Mamasahe sila tungod kay ang ilang harvest dako manggayo. Pila rin pamasahe kag mangga pulasihan 25 pesos. O ang ilang halin sa usa pa ka putos lang nga talong 20 pesos. So, pila ka putos ilang na-harvest karon. So every day every other day mag-harvest sila. Di dako kayo kahimuan. So dako kayo impact. Salamat kay Sir Jonathan ha. Salamat usab kay nasabtan gayud nimo ug napasabot gayud nato sa itong mga katawan sa Kulumbugan ang maayong programa ug tinguha ni Mayor labi na gyud sa paghaw sa kalisod sa itong mga katawan sa Kulumbugan. Mayong buntag sa tanan, ako diya si Simon Paso, taga Pantaon. Nagpasalamat gid ko sa ato ang mayor nga Lambo Kulambugan. Tungod niya nakatuon ta nagpananom ug naka-eskwela pag itag libre, daghan pag itag makuanan ni ma-harvest, then hantod-hantod pa gyud na daghan pa ta nakatunan, maka-harvest pa ta, makatabang pa ta sa tuhang pamilya ug sa uban pa natong mga anak. So daghan kay salamat Mayor Alan Umamos padayon sa paglambo Kulambugan. Padayon sa paglambo Kulambugan! Mga Kulumbuganon, grabe kanindot gayud sa mga programa ni Mayor Alan Umamos. Gani, mapasalamaton kayo itong mga katauhan atong mga Muslim and Christian nato na mga brothers and sisters nato tungod usab sa maong higayon nga naka-eskwela sila sa TESDA, natudluan gyud sila kung saon pagpananom sa mga klase-klaseng mga utanon ug dako kayo og tabang kanila ang maong kaalam nga gihatag sa TESDA kanila labi na gyud through the efforts sa atong amahan sa atong lungsod Mayor Alan Umamos. Mga Kulumbuganon, padayon gihapon tang pagpalambo sa atong lungsod sa Kulumbugan ug nainay-inay na itong napabati sa itong mga katauhan ang tiunay nga servisyo ug pagpaningkamot sa atong halangdong Mayor, Mayor Alan Umamos. By the way, this is your DJ Chad, ang inyong DJ Kugihan sa programa nga Serbisyong Kalambuan.